दांतों का एक इतना बड़ा मसला है आज के माशरे में। आप देख लें कि 100% में से 70% तो लोग दांतों की बीमारी का शिकार हैं। तो चाहे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये प्रॉब्लम सब में एग्जिस्ट करती है बच्चों में। और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि बच्चे दांत नहीं साफ करते और फिर वो डाइजेशन इश्यूज और फिर वो स्टंटेड ग्रोथ की तरफ चल। बात ये कि बैलेंस, या आप कुछ खा रहे हैं तो उसको साफ भी करना है दांतों को। अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं दूसरी चीज़ नहीं कर रहे तो यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। आपको क्या लगता है जो कॉमन ओरल डिजीज़ हैं उसमें कौन कौन सी डिजीज़ यूजली आप देखते हैं? और शहरी और देही इलाकों का भी बहुत फ़र्क नहीं है। तो शहरी इलाकों में भी बीमारी उतनी ही है जितनी कि देही इलाकों में। तो इसलिए, और ये वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, बीमारियों के बारे में आगाही नहीं है। अच्छा, हुकूमत जैसे चेंज होती है तो इस वक्त जो हुकूमत आई हुई है वो ये परफॉर्म कर रही है या पहले की हुकूमतों ने भी यही सब किया है? बहुत सी लड़कियों को देख चुकी हूँ, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हमारे दांतों का रंग पीला है और मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और कोई मसला नहीं उनके दांतों, तो वो जाके कोई केमिकल का कोई ट्रीटमेंट करवा लेती हैं और उसके बाद वो अपना सर पकड़ती हैं कि भाई अब ये कि हमारे दांतों के साथ क्या हो गया। ये क्या चीज़ है? मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सिद्रा फातिमा मल्टीवर्ड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ एक नहायत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं जिनके साथ हमने पॉडकास्ट करना है बिकॉज़ एक ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करना चाहते हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार अदा करती है। चलिए मिलते हैं इनसे। डॉक्टर फैसल इजहार। जी डॉक्टर फैसल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सिद्रा, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आज आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर ऑन दिस फोरम, सेम हियर, मल्टीवुड के प्लेटफॉर्म से, और आज आपसे और लोगों से बात करके मुझे बड़ी खुशी होगी। कुछ अहम बातें जो कि मैं बताना चाहता हूँ ताकि हर एक को इसका फ़ायदा हो, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बिल्कुल घरों में हैं, सादे हैं, सिंपल हैं। उसके बारे में, मैं दांतों की बीमारी के बारे में आज आपसे बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ये एजाज़ दिया कि आप आज अपना कीमती वक्त से थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाल के लेकर आए। असल में मकसद ही यही है क्योंकि दांतों का एक इतना बड़ा मसला है आज के माशरे में। आप देख लें कि 100% में से 70% तो लोग दांतों की बीमारी का शिकार हैं। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन को पता चले कि आप कौन हैं, आपकी क्या जर्नी है, आप कहाँ होते हैं, क्या करते हैं। FMH में तो आप वाइस प्रिंसिपल हैं डेंटल हॉस्पिटल के, डेंटल डिपार्टमेंट के, ये मुझे पता है, ठीक है, और बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं। आपकी मतलब ठीक ठाक पेशेंट लिस्ट है जो कि बहुत खुश होकर गए आपसे, ठीक है, उसमें से मैं भी हूँ। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जर्नी आपकी कैसे रही और क्या क्या किया आपने जो आप यहाँ तक पहुँचे। जी सिद्रा, मेरी जो जर्नी अब तक, इसको 30 साल हो गए, 3 decades, 30 years। और मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो एक सरकारी अस्पताल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, वहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया, जिसका मतलब ये था कि बच्चों को मैंने वहाँ पे देखा, ट्रीट किया। फिर वहाँ का मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा कुछ साल। उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे ना ज़रा ज़्यादा इन डेप्थ अपने करियर को परस्यू करना है। तो मैं फिर स्पेशलाइजेशन करने के लिए मुझे एक स्कॉलरशिप मिला और मैं स्पेशलाइजेशन करने शेख जायद हॉस्पिटल चला गया, शेख जायद लाहौर। तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई बाकायदा 4 साल। उसके बाद फिर मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम शरीफ मेडिकल सिटी। वहाँ पे आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर, और वहाँ पे 4-5 साल के बाद मैं फिर फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री चला गया, शादमान में ये है, और बहुत पुराना कॉलेज है, बल्कि सबसे पुराना यही है लाहौर प्राइवेट सेक्टर में। तो वहाँ पे मेरी फिर अपॉइंटमेंट हुई और मैं अब वहाँ पे एक प्रोफेसर हूँ। वहाँ का जो डेंटल कॉलेज है, मैं वहाँ का वाइस प्रिंसिपल भी हूँ। मैं एकेडमिकली वहाँ पे पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को। मैं वहाँ पे मरीज़ देखता हूँ, मेरा क्लिनिक है वहाँ पे, और इसके अलावा मैं वहाँ का कंट्रोलर और एग्जामिनेशंस हूँ। तो जितने भी इम्तहानात MBBS, BDS, एलाइड हेल्थ के होते हैं वहाँ पे, वो सारे मैं करवाता हूँ, उसको देखता हूँ। मैंने अपनी PhD भी कंप्लीट की
So I am one of the PhDs over there, और इसका मुझे बहुत फ़ायदा है यूनिवर्सिटी लेवल पे. मेरा पैशन मरीज़ों को ठीक करना है, और जो दांतों की बीमारियों से हैं, और उससे बड़ा पैशन है जो मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ अपने साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लिनिक पे, वो ये है कि बचना कैसे बीमारियों से. क्योंकि दांतों की बीमारियों से तकरीबन सब बीमारियों से बचा जा सकता है. बिल्कुल. बचने से मुराद ये है कि कुछ लोग अगर आपको मिलते हैं, जी मैं सारी ज़िंदगी डॉक्टर के पास नहीं गया, मेरे दांत पूरे के पूरे हैं, 32 के 32 हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि वो कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करते रहे हैं जिसकी वजह से उनके दांत अच्छे हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स, यू आर प्रिवेंटिव मेजर्स, एब्सोल्युटली. और पुराने वक्तों में हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो कि जैसे कि मेरे वालिद साहब गांव का बैकग्राउंड था और उन्होंने अपनी जवानी वहाँ गुजारी, तो उनके दांत अल्हम्दुलिल्लाह एंड में बहुत बेहतरीन थे. मैंने बड़े कम 2-3 फिलिंग्स की उनके, इसके अलावा उनके दांत ठीक थे. तो आई गेस हैबिट्स और न्यूट्रिशन, खाना वाना जो होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. यस यस यस, न्यूट्रिशन. सो आपने जनरल हॉस्पिटल से अपना कैरियर का आगाज़ किया. सो पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी, व्हाट डू यू थिंक कि चिल्ड्रन के अंदर यूजली 4-5 साल की उम्र के बच्चों के अंदर ही कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और बहुत दांतों के मसले शुरू हो जाते हैं इस उम्र से? सिद्रा, मैं आपको बताऊं कि चाहे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये प्रॉब्लम सब में एग्जिस्ट करती है बच्चों में. और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि बच्चे दांत नहीं साफ़ करते. एक रिचुअल है, रिकमेंडेशन है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एवरी डे. हम उसको ऐसे कहते हैं, ट्वाइस अ डे एवरी डे. जो तो बच्चे ये कर रहे हैं शुरू से, उनके दांतों में कोई इशू, वो मीठा भी खा रहे हैं, वो हर चीज़ खाते भी हैं जो कि कुछ ममनुआ जो फूड है जिसकी वजह से ये हो जाती बीमारी, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, ये वो सारे वो खाते भी हैं, लेकिन वो दांत साफ़ करते हैं. सो एक बैलेंस है, वो बैलेंस रखना ज़रूरी है, और जिसका बैलेंस है उसके दांत ठीक है. अच्छा. हमारे बेशतर माँ बाप, बेशतर, और आई एम सॉरी टू से, वो ना खुद रात को दांत साफ़ करने की आदी हैं, ना उन्होंने ये आदत बच्चों में मुंतकिल की. और बहुत सारे माँ बाप जो पढ़े लिखे भी हैं, मुझे हैरानी होती है कि वो ये समझते हैं कि शायद दूध के दांत फालतू हैं, इनका यूज़ कोई नहीं है, नए आ जाएंगे. सही सही. तो बालों में और दांतों में फ़र्क है ना. Yes, बाल yes. काटे तो बड़े हो गए, नए आ गए. दांतों में ऐसे नहीं है. Yeah. वो जो दांत गया उसने वापस नहीं आना. तो दूध के दांत भी अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए बनाए हैं कि जब तक वो परमानेंट दांत नहीं आते, बच्चे ने भी तो कुछ खाना है ना. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, आपने सुना होगा या हमारे नाजरीन ने सुना होगा, स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि जो बच्चों के कद छोटा रह जाता है, जो मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे होते हैं, वो इसलिए नहीं जाते कि उनको खुराक नहीं मिलती, बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं. ओह, ये बच्चे खा नहीं सकते, ना वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. और मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि 4 साल से छोटे, 5 साल से छोटे, वो अच्छा. उनके दांतों में कैविटीज़ हैं, दर्द हो रही है, वो चबा नहीं सकते, इन्फेक्शन है, और वो दूध पे आ जाते हैं. और फिर वो डाइजेशन इश्यूज और फिर वो स्टंटेड ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं. एब्सोल्युटली. जब इनटेक ही नहीं है तो कैसे होगा वो सारा. तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं, उनकी एज के मुताबिक उनका कद काट नहीं है. मेक सेंस. और ये नहीं कि अफोर्डेबल नहीं है, खाना नहीं दे सकते, बच्चों को खिलाते नहीं, वो दूध पे आ गए हैं, वो ब्रेड पे आ गए हैं, वो जो जंक वंक मिलता है वो थोड़ा बहुत जो चबा सकते हैं वो खाते हैं. बाकी माँ भी सुखी है, बच्चे भी सुखी हैं. माँ ने कभी देखा ही नहीं. उसको मेहनत करनी चाहिए और इंस्पेक्ट करें बच्चों के मुंह के अंदर रेगुलरली. माएँ देखें कि कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, दांत तो ख़राब नहीं है, और जाके उसको ठीक करा लें. बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं. और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कीड़ा है दांतों की बीमारी, कीड़ा, उससे आगे कैविटी, कैविटी से आगे इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद वो स्वेलिंग और पस वगैरह, ये सबसे बचा जा सकता है अगर ब्रश रेगुलरली कर रहे हैं. वहाँ पे वो खाना एक्यूमुलेट ही नहीं हो रहा, फंस नहीं रहा दांतों में, तो कैविटी नहीं बनती, आग से दांत खराब नहीं होता, और खाना पीना ठीक रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है आपने. मेरे ख्याल से मैं भी जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और मुझे यही चीज़ देखने को मिलती है कि जो बच्चे हैं
وہ کیا مائیں ان کی شکایت کرتی ہیں کہ کھا نہیں رہا, اور جب میں اس بچے کو دیکھتی ہوں, فزیکل ایگزامن کرتی ہوں, بہت ولو وائلڈ ہوتا ہے, بہت کمزور ہوتا ہے کہ وہ بس ذرا سا ہاتھ یوں کرے گا اور مطلب پراپر اپنی طاقت کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں وہ کھڑا کر سکتا. سو آپ کی یہ بات بالکل آن پوائنٹ ہے, یہ نیوٹریشن بہت بڑا کردار ہے اس میں, نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ کلینلینس اور یہ ساری چیزیں, اور ماں اپنے بچے کا دانت اور اپنا بچے کا منہ خود چیک کرے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. خالی ماں نہیں, باپ کا بھی یہ فرض ہے. Yes. والد صاحب تھوڑا بہت جب وقت گزارتے ہیں بچوں کے ساتھ دیکھ لیا کریں, ٹھیک ہے. بالکل. ہمارے بچوں کو ہم جو پیار کرتے ہیں نا بچوں کو, ہم نے ان کو ٹافیاں لے کے دینی ہے, ان کو چپس لے کے دینے ہیں, ان کو جنک فوڈ لے کے دینا ہے, یہ پیار ہوتا ہے. اور یہ میں بھی کرتا رہا اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن بات یہ کہ بیلنس, آپ کچھ کھا رہے ہیں تو اس کو صاف بھی کرنا ہے دانتوں کو. اگر آپ ایک چیز کر رہے ہیں دوسری چیز نہیں کر رہے تو یو آر آسکنگ فار ٹربل. And that's why so many children have cavities. اور پھر اس کا علاج اس سے بھی مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز چھوٹے بچے جو ہیں ان کا علاج آسان نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے. اور پھر کوئی بچہ ہے جس کی بہت ساری کیوٹیز ہیں اور وہ ظاہر ہے آپ کی بات نہیں انڈرسٹینڈ کرا, 3 سال کا بچہ ہے, 2 سال کا بچہ ہے, تو اس کا علاج بے ہوش کر کے کرنا پڑتا ہے, جنرل اینستھیزیا میں کرنا پڑتا ہے. جی, بیکاز وہ اس کو بے ہوش کر کے ہی سارے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں. Oh my God. کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. Yes, yes. اور کوئی راستہ نہیں بچتا. اور وہ مجھے دکھ ہوتا ہے ایسے مریضوں کو دیکھ کے کر کے کہ یار یہ مطلب نہیں بھی ہو سکتا تھا. تو پریونشن بہت ضروری ہے. Oh yes. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے جو کامن اورل ڈیزیزز ہیں اس میں کون کون سی ڈیزیز یوزلی آپ دیکھتے ہیں؟ سدرا, پوری دنیا میں نا 2 کامن اورل ڈیزیزز ہیں بہت زیادہ پریولنٹ. ایک ہے یہ دانتوں کا کیڑا, اس کو ہم اپنی زبان میں ڈینٹل کیریز کہتے ہیں. دوسرا مسوڑوں کی بیماریاں جس کو ہم جنجوائٹس اور پیریڈونٹائٹس یا پیریڈونٹل ڈیزیز کہتے ہیں, مسوڑوں کی بیماری. اور یہ دنیا میں بہت زیادہ ہے. اگر پرسنٹیج کی بات کریں تو پاکستان کے اندر اس وقت مسوڑوں کی بیماری 80% لوگوں میں ہے, اس سے بھی زیادہ. اسی طرح دانتوں کا کیڑا ہے, کیڑے کی بیماری بھی اتنی ہی پریولنٹ ہے, پریولنس بہت زیادہ ہے اس کی. اور ایج کا کوئی نہیں ہے مسوڑوں کی اور کیڑے دونوں کی بیماری میں؟ ایج ہے, جینڈر ہے, خواتین ہیں مرد ہیں, دونوں میں یہ تقریباً برابر ہے اور بہت زیادہ پریولنٹ ہے. اور شہری اور دیہی علاقوں کا بھی بہت فرق نہیں ہے. تو شہری علاقوں میں بھی بیماری اتنی ہی ہے جتنی کہ دیہی علاقوں میں. تو اس لیے, اور یہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے, بیماریوں کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. میں ایجوکیشن MA BA والی بات نہیں کر رہا, پبلک اویئرنیس نہیں ہے, پریونٹیو میجرز لوگوں کو ہم نہیں بتاتے, جس کے نتیجے میں جب اتنی زیادہ بیماری ہو آپ کے معاشرے میں تو حکومت کا بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں. پوری دنیا میں حکومتیں جو ہیں, چاہے وہ ڈیولپڈ ملکوں کی ہیں چاہے انڈر ڈیولپڈ, وہ پریونشن پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں کہ چیز ہو ہی نہ, اور وہ بہت سارا اپنا پیسہ جو ہے لوگوں کی ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں. تو اتنی زیادہ پرسنٹیج پاپولیشن جب دانتوں کی بیماری میں لڑ رہی ہو تو ان کا علاج پہ خرچہ بہت ہوتا ہے. اور یہ خرچ جو ہے آج کل کے حساب سے خرچ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. پاکستان میں جہاں شاید بہت بری چیزیں ہو رہی ہیں, ایک اچھی چیز بھی ہے, ہمارا ہیلتھ اسٹرکچر کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بہت اچھا ہے دیہی علاقوں سے لے کے شہروں تک. اچھا, یس, اٹس ون آف دا فائنسٹ. ہمارے یہاں سب سے نچلا لیول ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ. بیسک ہیلتھ یونٹ کے اندر کچھ گاؤں جن کی پاپولیشن تقریباً 25,000 لوگوں پہ مشتمل ہے, اس کے لیے ایک حکومت نے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ یا ایک دیہی مرکز رکھا ہوا, صحت کا دیہی مرکز رکھا ہوا. اس کے اوپر ڈاکٹر ہے اور وہ لوگوں کو علاج کر رہا ہے, دوائی بھی مفت ملتی ہے وہاں پہ. اس سے اوپر پہ آ جائیں تو ہمارا آتا ہے رورل ہیلتھ سینٹر. رورل ہیلتھ سینٹر ایک تحصیل کے اندر تقریباً 3 سے 4 ہوتے ہیں, اور اس کے اندر پاپولیشن جو ہے وہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے. ان کو رورل ہیلتھ سینٹر پہ ایک ڈینٹل سرجن ہوتا ہے, ایک ڈینٹل سرجن ہر رورل ہیلتھ سینٹر پہ. حکومت نے اس کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے, اکوپمنٹ کے ساتھ, ڈینٹل یونٹ کے ساتھ, اور وہ کوالیفائڈ ہوتا ہے لوگوں کا علاج کرنے, فیسلٹیز پوری ہوتی ہیں. یس ایبسلیوٹلی.
اس سے بڑا ہوتا ہے جی تحصیل ہیڈ کوارٹر. تحصیل ہیڈ کوارٹر میں 2 یا 3 ڈینٹل سرجن ہوتے ہیں. دانتوں کی بیماریاں وہ ٹھیک کرتے ہیں تحصیل کے لیے. اس سے اوپر پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوتا ہے جو ایک ضلع میں ایک بڑا اسپتال ہوتا ہے جہاں پہ ہر طرح کی اسپیشلٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور ڈینٹل سرجنز بھی ہوتے ہیں. ان کو حکومت اچھی تنخواہ بھی دیتی ہے, فیسلٹیز دیتی ہے, لوگوں کے علاج کے لیے ان کو مقرر کیا اور لوگ علاج کرواتے ہیں. اب تو وہاں پہ چیک اینڈ مانیٹرنگ بیلنس بہت اچھا ہے, اس وجہ سے لوگ اس سے بہت فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. اور اس سے بڑے یہ ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں جو آپ بڑے بڑے ہسپتال ہر شہر میں نظر آتے ہیں, تو اس کے اندر پراپر بڑے بڑے ڈینٹل یونٹس ہیں, اسپیشلائزڈ ڈینٹل سرجنز ہیں جو کہ اسپیشلائزڈ ڈینٹل اورل سرجنز ہیں, دانتوں جو ٹیڑھا ٹھیک کرتے ہیں آرتھوڈونٹسٹ ہیں, جو روٹ کنال ٹریٹمنٹس کرتے ہیں, آپریٹو ڈینٹسٹری کے لوگ ہیں, بچوں کے پیڈوڈونٹکس کے بچوں کے علیحدہ اسپیشلسٹ ہیں, اور اس طرح مصنوعی دانت جو بناتے ہیں پروسٹوڈونٹسٹ وہ علیحدہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری سہولیات گورنمنٹ دیتی ہے, گورنمنٹ دے رہی ہے, مطلب افورڈ کیا جا سکتا ہے. جی جی, وہ بہت ہی نامنل چارجز ہوتے ہیں اس کے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مفت چیز کی قدر نہیں ہوتی. نہیں ہے. حکومت بہت کوشش پہلے بھی کرتی رہی, اب بھی کرتی ہے, اسپتالوں میں ٹیسٹ مفت ہو گئے. اچھا, حکومت جیسے چینج ہوتی ہے تو اس وقت جو حکومت آئی ہوئی ہے وہ یہ پرفارم کر رہی ہے یا پہلے کی حکومتوں نے بھی یہی سب کیا ہے؟ نہیں, پہلے کی حکومتوں نے بھی یہ کیا ہے. یہ پالیسی ہے جو کہ کنٹینیوڈ رہتی ہے, تھوڑی بہت ویریشن ہوتی ہے, جیسا کہ صحت سہولت کارڈ, یہ آج سے 20 سال پہلے نہیں تھا, پھر یہ شروع ہوا, ہر گورنمنٹ نے اس کو کیا کم یا زیادہ مختلف ڈپینڈنگ اپان دا ریسورسز. اب آج کل کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بعد ریسورسز کم ہے تو اس نے چیزیں لمٹ کر دی ہیں اس کی. جو اس سے پہلے حکومت تھی, پچھلی حکومت, اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے بجٹ رکھا ہوا تھا, بہت لوگ فائدہ اٹھایا. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہمارے کچھ ہسپتالوں نے غلط بلنگ کی, اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا, اربوں روپیہ ناجائز کمایا, جس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر حکومت چیکس رکھتی ہے, پھر وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے, لیکن اس کا نقصان مجھے اور آپ کو ہوا یا ہمارے جیسے لوگوں کو ہو گیا کہ ان پہ پھر وہ کٹ لگنا شروع ہو گیا. سفید پوش لوگ نہیں کر سکتے. نہیں, بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اویئرنیس ہی دی. جیسے میں وہ مثال دیتا ہوں اسپیڈو بس کی, اسپیڈو بس آ گئی, چلا دی, لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ ٹکٹ کہاں سے لینی ہے, کیسے لینی ہے. لوگ چڑھ جاتے تھے اور اس کا اصول شروع میں یہ تھا کہ وہ مہینے کا پاس بناتے تھے. اب وہ جو بھی بندہ بس پہ چڑھتا تھا وہ کہتا تھا ٹکٹ, اس نے کہا جی نکالو 700 روپے. وہ کہے 700 روپے, میں نے تو یہاں تک جانا ہے. تو اس کو کہا نہیں, یہ تو مہینے کا پاس بنتا ہے. اس نے کہا مجھے تو پتہ ہے. اچھا جی اتر جائیں. تو چیز بن جاتی ہے, اویئرنیس نہیں آتی. اورنج ٹرین بنی نئی, میں بھی ایک دفعہ گیا اس کے اوپر, میں نے کہا دیکھوں ہے کیا. اب وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی ٹکٹ کہاں سے لینی ہے, وہ ٹوکن کہاں سے ملنا ہے, کس میں ڈالنا ہے, کیا کرنا ہے. وہ چیزیں شروع میں خراب بھی ہوئیں. تو اویئرنیس دینی نا لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, صرف یہ نہیں کہ بنا دی اور چیز چھوڑ دیا. سو آور گورنمنٹ از ڈوئنگ گڈ, بٹ اویئرنیس کے لیے ایک ٹیم ہو. ایبسلیوٹلی, آپ بتانا چاہیے نا لوگوں کو تک پیغام تو پہنچائے. آپ فیصلے تو کر لیتے ہیں, اچھے کرتے ہیں, حکومت کا کام ہی اچھے فیصلے کرنا, لوگوں کو سہولت دینا ہے, لیکن وہ لوگوں کو پتہ بھی چلے. بیچارے ہمارے چونکہ پڑھائی لکھائی کا لیول بہت لو ہے, بہت لو ہے. لوگ روزمرہ زندگی میں اتنے بزی ہیں اور وہ بل سے نہیں نکلتے, پیٹرول سے نہیں نکلتے, تو یہ چیزیں ان کے لیے بہت میٹر کرتی ہیں. لیکن بیچاروں کو فوکس نہیں ہوتا نا, تو کان میں بات ڈالنی چاہیے, تصویریں لگائیں, جو مرضی کریں, بٹ پلیز لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے یہ چیز ہے اور اس کا وہ فائدہ اٹھائیں, ورنہ وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک, میک سینس. اچھا, بیک ٹو دا ٹاپک, سینسٹیوٹی کیوں ہوتی ہے اور اس کی انیشیل علامات پہ ہی ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بڑے مسئلے سے بچ سکیں؟ ہاں سدرا, اہم سوال ہے. سینسٹیوٹی سے کیا مراد ہے؟ سینسٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے پانی پیا, ٹھنڈا پانی پیا, اور اس سے ایک دم آپ کو دانتوں میں لگا کہ مجھے درد ہو گئی ہے, بے شک وہ 2 4 5 سیکنڈ کے لیے, لیکن وہ جو ٹھنڈک ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے آپ کے دانتوں کے اندر, اور ہر دانت جو ہے اس کے اندر ایک نرو ہوتی ہے. نرو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو سینسیشنز لے کے ہماری باڈی میں سینکڑوں میلوں کے حساب سے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں نروز, تو وہ دانت میں بھی ہوتی ہے. وہ ایک دم سے دماغ کو بتاتی ہے کہ اوہو یہ
मुझे एकदम से दर्द हुई ठंडा पानी पीने से, या ये जो चाय पड़ी हुई है इसको पीने से हो गई। तो ये होती है सेंसिटिविटी। और ये सेंसिटिविटी होती क्यों है? क्योंकि दांतों की अगर हम साख्त देखें तो हर दांत के ऊपर अल्लाह ताला ने एक लेयर दी हुई है टॉप, जिसको इनामल कहते हैं। इनामल। अल्लाह ताला ने ये सबसे दुनिया में सख्त चीज़ बनाई है, इसको हम अब्रेसिव इंडेक्स कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा है ये, और डायमंड, ये दुनिया में सबसे सख्त चीज़ें हैं। और हम इसके साथ इतना बुरा करते हैं दांत के साथ कि वो लेयर पेनिट्रेट हो जाती है। कैसे? साफ कर करके? हाँ, साफ कर करके नहीं, कीड़े से। कीड़े से? कीड़े से ये पेनिट्रेट होती है और उसके अंदर हम जो कैविटी है वो बन जाती है, और फिर वो नीचे ट्रैवल करती करती दांत के अंदर जो नर्व है उसको एक्सपोज कर देती है। और ये अगर ऊपर के लेवल पे है तो सेंसिटिविटी है, ज़्यादा डीप जाती है तो कांस्टेंट पेन शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाती है, और फिर हम भागते हैं, अच्छा जी इसका इलाज करा लें, सोचते हैं। अभी भी लोग ऐसा करते हैं कि रात को अगर नींद नहीं आई तो तब सुबह जाते हैं, उसको वैसे नहीं जाते कि थोड़ी सी कैविटी होगी जाके फिल करा लो, नहीं, वो जब दर्द ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्फेक्शन होती है, फिर ख्याल आता है कि चलो जी अब। अच्छा, इसी तरह मैं एक बात ऐड कर दूं इसके अंदर, दांतों को साफ़ करना का मतलब ये नहीं है कि उनको आप ज़ोर ज़ोर से और फ्रीक्वेंटली ब्रश करना शुरू कर दें। मैं हमेशा कहता हूँ तो कि दांत हैं, बर्तन नहीं है। सब बर्तन पाँच के साफ़ करना होगा, चमक जाए ये कर दे वो, तो दांत ऐसे नहीं है। अगर आप दांतों को ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें नुकसान होता है। अच्छा। उसमें दो नुकसान होते हैं। एक तो जो इस इनामल की मैंने बात की, उसको बार बार अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी सख्त है कि आप सख्ती से उसको साफ़ करें तो उसको नुकसान पहुंचता है। दूसरा नुकसान पहुंचता है मसूड़ों को, क्योंकि जब हम ब्रश करें तो ये ख्याल नहीं करते कि मसूड़ों को भी ज़ोर ज़ोर से टच कर रहा है, और मसूड़ों को जब ये चोट पहुंचती है तो मसूड़े श्रिंक करते हैं, अपनी जगह छोड़ के नीचे आ जाते हैं। तो दांत का जो हिस्सा मसूड़े ने सेंसिटिव हिस्सा कवर किया होता है वो एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से ठंडा गर्म लगे, यहाँ भी ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। और वो सिर्फ अपनी गलती की वजह से होता है कि उसको ज़ोर ज़ोर से ब्रश किया गया है और मसूड़े भी ख़राब और दांत भी। अपनी तरफ से आप बड़ी कारकर्दगी दिखा रहे थे लेकिन उल्टा पड़ जाता है। सो ट्वाइस अ डे, एवरी डे बी सॉफ्ट ब्रश के साथ सॉफ्टली, दैट्स इट। ठीक है, ओके, मेक सेंस। मतलब अगर हम सफाई भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमने एहतियात करनी है। Absolutely. अच्छा, एक और सवाल इसी बात के साथ मेरे जहन में आया, क्योंकि ये मैं बहुत सी लड़कियों को देख चुकी हूँ। वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हमारे दांतों का रंग पीला है और मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और कोई मसला नहीं उनके दांतों में, तो वो जाके कोई केमिकल का कोई ट्रीटमेंट करवा लेती हैं और उसके बाद वो अपना सर पकड़ती हैं कि भाई अब ये कि हमारे दांतों के साथ क्या हो गया। ये क्या चीज़ है? मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, थोड़ा बताएं हमारे नाज़रीन को। देखो सीधा, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई क्योंकि फेशियल ट्रीटमेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह दांत जो हैं, सामने के दांत, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फेशियल प्रोफाइल। एवरीवन वांट्स टू हैव अ परफेक्ट स्माइल, ठीक है ना। उस परफेक्ट स्माइल के अंदर लोगों का ख्याल ये है कि जितने दांत सफ़ेद होंगे उतना इंसान अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने हर एक को सफ़ेद दांत नहीं दिए। मेरी कम्प्लेक्शन के हिसाब से मेरी दांतों की टोन है। अच्छा, वो नेचुरल बिल्ट इन होती है? ओह यस, वो अल्लाह ताला ने किसी ने की हुई है ना, क्योंकि स्किन के साथ आप दांत देख रहे होते हैं ना। अगर मेरे स्किन का कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाए किसी तरह से तो मेरे दांत अच्छे नहीं लगेंगे। यस यस, है ना, मुझे उसको बदलवाना पड़ेगा। जो हमारी अफ्रीकन रेस है उनके बहुत प्यारे होते हैं। उनके प्यारे होते नहीं हैं, लगते हैं। वो लगते इसलिए कि उनका बैकग्राउंड जो है और फोरग्राउंड में फ़र्क होता है। यस यस यस, यू आर राइट। उनके हालात को बहुत अच्छे नहीं है बहरहाल। एनीवेज, अच्छा, वो लड़कियों का आपने पूछा कि लड़कियां, वो लड़के भी ऐसी करते हैं, वैसे लड़कियां नहीं करती, लड़के भी काफी हो गए हैं। हाँ, मुंडे तो बद के गए हैं, तो बात। अच्छा खैर, चलो जी, हर एक का राइट है ना? जैसा कि मैं सुबह उठ के अपने बाल बनाता हूँ, है ना, हर एक ये देखता है, शीशे में देखता है, नहा धो के मुँह जब अच्छा लग रहा हूँ, काफ़ी देर लगाते हैं हम शीशे के सामने, तो हर एक का राइट है कभी दांत भी अच्छे नजर आने चाहिए। अच्छा, उसका हल क्या है? जो प्रोफेशनल डेंटिस्ट हैं, जैसा कि मैं हूँ, मेरे पास कोई आती है, चले लड़की आ जाती है कोई और उसकी माँ साथ होती है और लड़की की शादी होनी होती है कुछ दिनों के बाद, वेरी है इंपॉर्टेंट, ना, तो सबसे बड़ा फिक्र ये होती है कि तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी, है ना, तो इसका रंग सफ़ेद कर दें।
दांतों का रंग आप बहुत। सफ़ेद कर दें, मेरी Yes. तस्वीरें अच्छी आनी चाहिए। यस यस यस। अच्छा, उसका एक हल है, एंड दैट इज़ एन अप्रूव्ड सोल्यूशन। उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग, ब्लीचिंग। वाइटनिंग, टूथ वाइटनिंग, अच्छा। बट दैट इज़ एक्चुअली ब्लीचिंग। जैसे सफ़ेद रंग का कपड़ा ब्लीच होता है ना, एक ब्लीच डालते हैं उससे सफ़ेद हो जाता है कपड़ा। Isn't that gonna harm? नो, हर चीज़ की ना लिमिट होती है, Yes. एक करने का तरीका। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो जो वाइटनिंग है, टूथ वाइटनिंग, वो एक जेल के साथ होती है Oh. और ख़ास तरह की एक लाइट होती है, उससे एक प्रोसेस होता है, तकरीबन 1.5-2 घंटे का प्रोसेस होता है। Oh. उस पर डिसाइड होता है कि आपका शेड अब ये है और ये इतना लाइट हो सकता है उससे match सेफली। नहीं कर सकते। सेफली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, Oh, safely. सेफली। Yeah. सेफली का मतलब ये, अगर हम यहाँ तक कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ना ठंडा गर्म लगेगा ना कुछ और होगा। हाँ, इसकी आगे जाना चाहते हैं, अगर आगे लेके जाना चाहते हैं सफ़ेदी इसकी, तो वी कैन अप्लाई इट मल्टीपल टाइम्स, बट देन सेंसिटिविटी हो जाएगी, और वो सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है, हवा भी लगती है। Oh. दांत हवा भी सफ़ेद लगती होते हैं, दांत सफ़ेद होते हैं। पहले ज़माने में जब ये आर्टिफिशियल वेनियर्स और ये सारी चीज़ें नहीं आई थी, तो उस वक्त ये जो लोग, जिनकी जो शोबिस के लोग थे या जो बहुत सोशल होते हैं लोग, वो ये कराते होते थे। और उनको अगर आप आइसक्रीम ऑफर करें तो वो कहते थे, ऐसे हाथ जोड़ते थे, बिकॉज वो उससे तो जान निकल जाती थी। Oh my God. अच्छा, सो देयर इज अ लिमिट टू डू इट। कराएं, ज़रूर करवाएं टूथ वाइटनिंग, बड़ा कॉमन प्रोसीजर है, बट लिमिट में रह के। अपने Yes. आप को वो ना करें, ज़्यादती ना करें, बिकॉज दैट इज़ इरिवर्सिबल। वो फिर जो है ना, वो ठीक नहीं होती। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, वो ये है कि लोगों को अक्सर ये महसूस होता है कि ये जेनेटिकली चल रहा है, ओरल डिजीज़, क्योंकि ख़ानदान पे ख़ानदान लोगों को दाढ़ों का, अकल दाढ़ों का मसला होता है। मेरे अपने ख़ानदान में भी अकल दाढ़ों का बहुत मसला है। तो क्या असल वजह क्या है इसकी? अच्छा जी, ये भी एक बात मेरे सुनने में रोज़ाना आती है, और हम ना मुआशरती तौर पे हमारी एक आदत है, अच्छा। हम दूसरों पे डाल देते हैं, दूसरी चीज़ों पे अपनी जो गलती है उसका इल्ज़ाम हम दूसरों पे डालते हैं, दूसरी चीज़ों पे डालते हैं। अक्सर लोग मेरे आते हैं, वो कहते हैं जी मेरे दांत ख़राब हैं, मेरी बहन के भी ख़राब है, मेरी माँ के भी ख़राब थे, मेरे बाप के भी ख़राब थे, ये तो जेनेटिक है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मेरे दांतों ने तो ख़राब होना ही था, अच्छा। कीड़ा लगना ही था। अच्छा, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ओह, इट्स रॉन्ग। इट्स वेरी 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 रॉन्ग। माँ बाप दांत नहीं साफ करते थे, बच्चों को आदत नहीं डाली, उन्होंने अपने बच्चों को आदत नहीं डाली ओके। रात को दांत साफ करने की। सब पूरी बुरी आदतों के मालिक हैं। बुरी आदतों के मालिक हैं, और डाल दिया बात की जी ये तो जेनेटिक है, हमारे तो फैमिली में ही ऐसे। सबने जीन्स पे डाल दिया। और उससे अगर सवाल पूछते जाए पीछे पीछे कि वो तो किसी ने भी रात को दांत साफ नहीं किए, खाया पिया और सो गए। बच्चे छोटे सोए हुए हैं, रात को बच्चा उठा रोते रोते, माँ ने सोते सोते फीडर पकड़ा, उसको दिया, वो फीडर लेके वो भी मस्त, और माँ भी सो गई। और वो जो दूध अंदर गलता सड़ता है उससे कैविटीज़, और बच्चे के दांत ख़राब। और डॉक्टर साहब ये क्या हो, ये तो जेनेटिक है। ओह माय गॉड। मेरे भी बचपन में ऐसे थे, मेरे बच्चे की भी ऐसे हो गई थी, ये तो जेनेटिक है। इट्स नॉट जेनेटिक। हाँ, थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हैं, बट बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं है, ये गलतियाँ हैं। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, एक और चीज़ जो पाकिस्तान में आजकल बड़ी आम होती जा रही है, नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल से क्या असर होता है दांतों पर? जैसे वेप है, सिगरेट है, और थोड़े आपके लिए बैकवर्ड एरिया में लोग तंबाकू नोशी वगैरह भी करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? बड़ा अहम सवाल है, और आज कल का सवाल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में मरीज़ मेरे पास जो भी है, चाहे वो स्मोकिंग करता है, चाहे ये वेप लेता है, हुक्का पीता है, ड्रिंक करता है, जो इतनी भी ऐसी आदतें हैं, मैं उसको मना ही नहीं करता। अच्छा, वो होता ही नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता? उसको मना हो ही नहीं सकता। अच्छा, मना नहीं हो सकता? मना नहीं हो सकता, वो मना होता ही नहीं है। my God. बिकॉज ये ऐसी आदतें हैं जो कि यू रियली नीड एफर्ट के छोड़े, मेरे कहने से किसी ने नहीं छोड़ी। यस। अच्छा, उनको मैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी जब बात सुनता हूँ और मैं उनकी कंसर्न लेवल जज करता हूँ कि ये कितना को कंसर्न है, बहुत ज़्यादा परेशान है अपने दांतों के बारे में, तो फिर मैं उनको आगाही ज़रूर देता हूँ कि यार ये जो आप सिगरेट पी रहे हैं इससे निशान लगते हैं, स्टेनिंग आ जाती है। स्टेनिंग आ जाती है।
اور بڑی پکی اسٹیننگ ہوتی ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر وہی برش زور زور سے رگڑے ہیں, اسموکرز ٹوتھ پیسٹ باہر سے منگوا برش سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ سے میں نے ٹوتھ پیسٹ منگوا لیا جی, اس سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن وہ نہیں ہوتے. اچھا, اس سے بھی اس کو پروفیشنلی ٹھیک کرانا پڑتا ہے ان کو بار بار. اب اگر آپ بار بار دانتوں کے ساتھ چھیڑا چھڑی کر رہے ہیں, ان کو بار بار وائٹننگ کر رہے ہیں, بار بار ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, تو وہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. سو ٹوبیکو ایسے ہے. باقی جو آپ نے بات کی ویپ کی, بڑا کامن ہے. شیشہ کسی زمانے میں ہوتا تھا, اب شیشے پہ چونکہ پابندی لگ گئی ہے تو بہت کم نظر آتا ہے. تو اس کے ڈپازٹس ہوتے ہیں کیمیکلز ان اٹ, لاٹ آف کیمیکلز, ناٹ اونلی نکوٹین. ایک سگریٹ کے اندر 200 سے زائد کیمیکلز ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے دانتوں کو, اورل کیویٹی کو انتہائی نقصان دہ ہیں. اور اس کی آگے کی سٹیج ہے منہ کا کینسر. اوہ مائی گاڈ, منہ کا اورل کینسر, یس. وہ انہی وجوہات کی وجہ سے پرابلمٹی آتی ہے. یہی وجوہات ہوتی ہیں, یہی وجوہات 100% یہ وجہ ہوتی ہے. جس کو منہ کا کینسر ہے, اس کی اگر آپ ہسٹری لیں تو ان کے اندر سگریٹ, گٹکا, پان, چھالیا, یہ شوق سے جو ہم پان مسالہ کھاتے ہیں اور دکانوں پہ وہ لٹکی ہوتی سپاریاں, یہ کاز ہوتی ہیں. دے آر کارسینوجینک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سگریٹ والے کو کینسر ہوتا ہے, ہر گٹکا والے کو کینسر ہوتا ہے, لیکن اٹ از اے ویری ویری پورٹنٹ رسک فیکٹر. اور اسے منہ کا کینسر نہیں ہے. اگر آپ اسموک کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے جو لنگ کینسر 20 سال بعد ہوا, سگریٹ چھوڑنے کے 20 سال بعد ہوا, اس کی وجہ وہی تھی. کوئی اور کینسر کہیں پہ بھی, مردوں میں پروسٹیٹ ہوتا ہے. خواتین ہماری خیر بہت کم سگریٹ پیتی ہیں, لیکن ویسٹرن ورلڈ میں جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ سگریٹ پیتی ہیں. اچھا, مردوں کے پروسٹیٹ کینسر کے پیچھے بھی یہ وجہ بن سکتی ہے؟ او یس, ایبسلیوٹلی. کینسر ہے, اس کی وجہ ہم خود لے کے جا رہے ہیں اندر, ہے نا, ہم خود لے کے جا رہے ہیں. ایک تو چلو اللہ کی طرف سے ہو گیا, پتہ نہیں وجہ کیا تھی. لنگس کینسر کا تو لوگ کہہ دیتے ہیں, بٹ اورل کینسر, ہاں, مطلب پلاسٹک کے برتن کا استعمال ہے. یہ وہ آج کل جس طرح آپ سن رہے ہیں ساری وہ ریسرچ ہے ساری, یہ ہوا میں باتیں نہیں, یہ ساری ریسرچ ہے. اور ریسرچ دنیا میں ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے, لیکن اس سے یہ پروبیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. ایک سگریٹ پینے والا 4 گنا زیادہ رسک پہ ہے سگریٹ نہ پینے والے سے لنگ کینسر کے لیے. لیکن اگین ہر سگریٹ والے کو نہیں ہوتا, سگریٹ کے بغیر بھی لوگوں کو لنگ کینسر ہوتا ہے, لیکن پروبیبلٹی 4 ٹائمز زیادہ ہے. تو اس طرح کے رسک جو ہیں وہ لینے نہیں چاہیے. چسکا ہے. میں حیدرآباد گیا, حیدرآباد اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اورل کینسر یا منہ کا کینسر حیدرآباد اور کراچی میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک کلچر ہے پان چھالیا. تو میں حیدرآباد گیا تو وہاں پہ وہ ہمارا جو وہاں پہ ڈرائیور تھا وہ مسلسل پان کھا رہا تھا. میں نے کہا یار یہ پان کیوں کھا رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں کتنا ڈینجر. کہتا ہے سر وہ جو کاٹ کا مزہ ہے نا, کاٹ کا. اب کاٹ کیا ہوتا ہے؟ کاٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے اندر کتھا اور چونا ہوتا ہے نا, وہ منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے زخم کر دیتا ہے. اور ان زخموں پہ جب وہ لگتا ہے نا کتھا, تو وہ ان کو مزہ دیتا ہے. یس, وہ مزہ دیتا. او یس, دیٹس دی اونلی ریزن. اور اس کاٹ کا مزہ جو ہے نا وہ ان کو لے بیٹھتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ اورل کینسر. اور یہ اتنی بری چیز ہے, شروع میں پکڑا جائے تو خوش قسمتی ہے کہ وہ حصہ علیحدہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ جبڑے کا حصہ ہو سکتا ہے, زبان ہو سکتی ہے, میزریبل. اور اگر وہ پھیل گیا اندر جسم کے تو زندگی خطرے میں بہت زیادہ. اس لیے یہ چسکا جو ہے نا, یہ جو کاٹ کا چسکا ہے, یہ اپنے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کو تکلیف دینا دی بھی ہے, بہت بہت پریولنٹ ہے, بہت پریولنٹ ہے. اور غریبوں میں اس لیے کہ غریب کی پہنچ میں ہے نا, 2 روپے کا چھالیا ہے نا, پان رات کو کھا کے وہ سو جانا, گھر میں پڑا ہوا ہے پان, یہ تو ایکسیسیبل ہے. سگریٹ ایکسیسیبل ہے. سگریٹ پہ تو اتنا ٹیکس ہونا چاہیے کہ بندہ لیتے ہوئے نا 10 دفعہ سوچے, ہے نا. ٹیکس بڑھ جاتا ہے پیٹرول کے اوپر, اس کو ہم روتے رہتے ہیں یار پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, لیوی بڑھ گئی, حکومت نے لوٹ لیا, ٹھیک ہے, تو اس کو دھیان سے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اگر سگریٹ پر ٹیکس بڑھ جائے, بہت زیادہ ہو جائے, دنیا میں بہت زیادہ ہے, اتنا مہنگا سگریٹ ہے دنیا میں کہ آپ سوچ نہیں سکتی. تو ایک تو خیر پیسے بچتے ہیں اس سے, لیکن یہ پھر ڈسکریج ہوتے ہیں لوگ کہ ہم نہ خریدیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ جگاڑ ہے ہر چیز کا, وہ سستے سگریٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں, سستا تمباکو جو کہ اور بھی خطرناک ہوتا ہے.
اور وہ سستا, ایک زمانے میں بیڑی ہوتی تھی اوہ ہے نا, بیڑی ہوتی تھی شاید انڈیا میں تو اب بھی زیادہ ہے, ادھر حیدرآباد میں بہت بیڑی ہے. تو وہ بیڑی کیا ہے, وہ انسیف ٹوبیکو اور انسیف پریکٹس. اچھا, آپ کو جو ہے متس کا بڑا سننے کو ملا ہوگا اپنے پیشنٹ سے. Yeah. تو ایسی کون سی کامن متس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ عام عوام کو آگاہی ہو کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اصل ریالٹی کیا ہے؟ کچھ ایسی باتیں بتائیں ہمارے ناظرین کو تاکہ وہ اس چیز سے مستفید ہوں. بڑا اچھا سوال ہے. متس جو کہ منہ کی بیماری کے یا اورل ڈیزیز کے حساب سے, ویسے بہت متس ہیں نا, لیکن کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو وہ بھی میری بھی راستہ کاٹتی ہے تو مجھے بھی کبھی لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے, لیکن ہوتا نہیں. اینی ویز, اچھا متھ یہ ہے کہ ایک بڑی کامن چیز ہے اور گاؤں میں ہے کہ آپ کے دانت میں درد ہو رہا تو آپ درخت میں جا کے کیل ٹھوک دیں تو دانت ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں, اٹس ویری کامن. اسٹل پریکٹسنگ. اوہ یس, ایبسلیوٹلی, بڑی کامن چیز ہے. خیر دم درود وہ اپنی جگہ, میں اس پہ ڈبیٹ نہیں کرتا, ہمارا ایمان ہے, ٹھیک ہے نا. روحانی علاج ہمارا ایمان روحانی علاج. ہاں, کر کون رہا ہے, کوئی 2 نمبر پیر کر رہا ہے یا کوئی بابا کر رہا ہے تو جو اینی ویز وہ ہمارا ایمان ہے. اس کے علاوہ بہت نا لوگ اور پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اوائڈ کرتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے. وہ اپنا علاج نا خود کرتے رہتے ہیں کہ یار نہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا, پیسے بھی لے گا, علاج بھی غلط کرے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر چیزیں استعمال کرتے ہیں, دیسی ٹوٹکے نسخے کرتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کئی, اچھا کئی نہیں بھی ہوتے. لیکن بہرحال بیماری جو ہے نا, بیماری تبھی ٹھیک ہوتی ہے اگر اس کی کاز ٹھیک کر دیں. آپ کو بخار ہے, آپ سیدھا پیراسیٹامول لیتے رہیں, بخار بھی دب جائے گا نا کس طرح سے. ہاں, اگر اس کی وجہ آپ کا گلا خراب ہے, گلے میں انفیکشن ہے, جب تک آپ اس کا علاج نہیں کریں گے بخار نہیں ٹھیک ہو, دب جائے گا, ٹھیک نہیں ہوگا. سو یہ بیماری کا ایک اصول ہے اور اس کی کاز آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے. کاز آپ خود ہر دفعہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, اس کے لیے پروفیشنلز ہیں. ڈاکٹر اسی لیے ہے نا, ہر طرح کے ڈاکٹر ہیں. تو دانتوں کی بیماری کا بھی ڈاکٹر ہے, ایک دفعہ چلے جائیں اس کے پاس. افورڈ نہیں کر سکتے, سرکاری اسپتال چلے جائیں, ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, ان کے پاس ہر اکوپمنٹ ہے, آپ کو بتا دیں گے. کرانا نہ کرانا یہ آپ کا فیصلہ ہے. ٹھیک. تو سولوشنز ہر چیز کے ہیں. ہم گھر بیٹھے بیٹھے بس سوچ کے نا وہ خود ہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ وہ سارا, اس کی بات سن لی, اس کی پھپھی نے بتا دیا, ذرا سے کچھ سب ڈاکٹر بن گئے. ہاں وہ یار میرا بھی ہوا سی تے, میں تے انج کیتا تے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہمت کر کوشش. اب وہ مردانگی للکاری جاتی ہے یار, تو کی ذرا سا دانت لے کر پورا بیٹھ ہی گیا. ہاں تو بیٹھ گیا, کچھ نہیں ہوتا, یہ کر, مجھے بھی ہوا تھا, ٹھیک ہو جائے گا. لٹیرے نے ڈاکٹر تھوڑی نے. تو وہی میں نے کہا نا, نہ جائیں پرائیویٹلی, آپ سرکاری اسپتال جائیں تو صحیح, صحت کا خیال کریں. دانت ٹھیک ہیں تو آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہے, آپ کے کام میں حرج نہیں ہو رہا, کیونکہ اگر آپ کو دانت کا درد ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے. ذرا سے دانت کی درد پورا جسم آپ کا درد, وہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے بات, کام کا حرج ہو رہا ہے, اب کیا کریں گے, چھٹیاں لیں گے, کتنی کو لے لیں گے. سو دیٹس ناٹ دا وے ٹو ڈیل اے ڈیزیز, رائٹ, گو ٹو دا رائٹ پرسن. اچھا, ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ آج کل نا بڑا سننے میں آ رہا ہے ایک فارمولا, بینزین یا بینزویٹ کر کے کوئی فارمولا ہے, اور وہ دے بھی کون رہا ہے یہ نہیں پتا, لیکن جو دے رہا ہے وہ دعوے سے دیتا ہے کہ تمہاری یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے گی اور تمہیں آرام آ جائے گا. تو اس کے پیچھے کیا اصل وجہ ہے, کیا ایسا ہے, اور اس طرح ہے تو کیوں ہے؟ دانت کی ساخت پہ میں نے بات کی پہلے, تو دانت کی ساخت کے اندر 3 لیئرز ہوتی ہیں دانت کی. جو اندر کی لیئر ہوتی ہے نا, اس کو وہ نروس ٹیشو ہوتا ہے یا گودا ہوتا ہے دانت کا, وہی ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کا ٹھنڈا گرم درد, ہے نا. تو جب سوراخ ہو جاتا ہے دانت میں تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے آپ کا نروس ٹیشو. اس کے اوپر اگر ایسی سبسٹنس ڈالیں جو اس کو جلا دے تو آپ کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا, ہاں, سو اس لیے یہ ایک چیز ہے ٹنکچر بینزویٹ, بہت کامن. آپ کسی میڈیکل سٹور پہ چھوٹے بجائے میں دانت درد ہو رہا ہے, یار ہے لال ہے, ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. وہ لگاتے ہیں اس کو, ایک روئی کے تونبے کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو, کچھ سے بعد کچھ دیر بعد ان کو سکون آ جاتا ہے.
बिकॉज वो अंदर नर्व मर जाती है. बट ऐसा करने से दांत ठीक, क्योंकि वो सुराख तो वहीं का वहीं है, उसके अंदर इन्फेक्शन भी जा रही है, और जाते जाते पता चलता मुंह सूज गया. ठीक है, वो दर्द तो ठीक होगी लेकिन इन्फेक्शन, तो ये तो बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है. इट इज़ वेरी रॉन्ग. बट मैंने जैसे कि बताया, लोगों की अफोर्डेबिलिटी का इशू है, लोग उठ के जाना नहीं चाहते डॉक्टर के पास, बहुत आलसी है ना, नहीं जाते. तो वो हमारे महल्ले का जो होता है ना मेडिकल स्टोर वाला, वो ही सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, वो हर चीज़ का इलाज होता है. बड़े बड़े उसने रखे होते हैं मर्तबान, गोलियाँ है, कड़क करके वो देता है और ऐसे करता है, और वो डॉक्टर साहब होते हैं, हर चीज़ का इलाज होता है. तो वो कहता है यार कर लो. या लौंग का तेल, लौंग का तेल, लौंग का तेल, मैंने भी लौंग का बहुत तेल कहने से तो बुरी बात नहीं लगती, लेकिन ये करता वही है, वही काम करता है जो टिंचर बेंजोएट करता है. आप लौंग लेके दबा दें, या लौंग का तेल लेके उसको तुम्बा लगा के अंदर लगा लें, ठीक है, जला देते हैं उसको, वो जल गया तो दर्द ठीक हो गई. लेकिन फिर क्या, वो दांत में जो सुराख है उसका क्या करना, जो नीचे इन्फेक्शन हो जाए उसका क्या करना. तो यू नो वक्ती तौर पे तो ठीक है, और यू टेक अ पोटेंट पेन किलर, आप लेते रहे पेन किलर लेते लेते, फिर एक दिन आता है दर्द खत्म हो जाती, क्योंकि वो नर्व बेचारी मर जाती है चीखे मार मार के, और फिर नीचे इन्फेक्शन हो जाता है, उसका इलाज कराना पड़ता है. फिर एंड में क्या होता है, दांत निकाल दीजिए, क्योंकि वो उस स्टेज पे चला जाता है. पहले अलार्म बज के करा लो एंड स्टेज, और एंड में फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसको बचा ले. डॉक्टर कहते हैं यार मैं क्या करूं, उसका तो बचा ही कुछ नहीं. फिर कहते हैं डॉक्टर बड़े पैड़े दंद कर देंगे. टाइम पे गए नहीं, टाइम पे गए होते तो इसका इलाज होता हर स्टेज के ऊपर. तो कहानी हमने जब प्रिवेंशन से शुरू की, दांत साफ करने से शुरू की. अगर दांत साफ किए होते दिन में 2 दफ़ा, कैविटी ना होती. अच्छा कैविटी होगी तो कैविटी फेल करा देते, वो भी नहीं कराई. फिर सुराख बड़ा हो गया है, फिर नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व हो गया, दर्द हो गई, वो बर्दाश्त कर ली, या टिक्चर विंक्चर डाला, ठीक है, वो भी चली गई. फिर नीचे इन्फेक्शन हो गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, तो एंड में दांत निकलेगा. सो लेकिन हम रिफ्लेक्ट नहीं करते ना, पीछे जाके सोचते नहीं है, चल यार एक ज़ाया हो गया, दूसरे तो बचा लो. इस तरह मैंने बड़ा कम देखा कि इस तरह किसी का एक दांत ज़ाया हो और बाकियों को फर्क ना पड़ा, बाकी भी खराब होते, क्योंकि इंसान तो मैं ही हूँ ना, प्रैक्टिस तो मेरी यही फजूल किस्म की है. सो बाय एंड लार्ज इट्स दैट हैबिट, प्रिवेंशन. सो मेरा पैगाम सब लोगों को, बड़े हैं बच्चे हैं, माएँ हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के दांत साफ रखें रात को सोने से पहले. दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस. अगर बच्चा पैदा होते ही उसका 6 महीने बाद पहला दांत निकल आता है, उस दांत की आपने सफाई रखनी. अल्लाह ताला ने फालतू नहीं बनाया. उसकी सफाई कैसे रखनी है, मलमल का कपड़ा लें. अच्छा, माँ मलमल का कपड़ा ले और उसको पानी से साफ कर ले, पानी लगाए और दांत साफ कर दे. That's enough. कोई चीज़ लगी ना रहे उसके ऊपर, क्योंकि बच्चे ने दूध पीना. मतलब यूं लगता है वालिदैन को कि 3 साल की उम्र तक तो दांत नहीं साफ करने, छोटे छोटे दांत निकल आए पहले, फिर होंगे साफ. ये इंतहाई गलत बात है, एक जाहिलाना बात है, पता नहीं कैसे फैली हुई है. जो चीज़ आ गई है उसकी हिफाजत करनी है. एक पौधा लगाएं आप, वो इतना सा ज़मीन से उठता है, बिल्कुल, तो आपको फिक्र होती है मैं पानी दूं इसको, यस, है ना, मैं खाद डालूं, मैं पानी दूं, उसका इंतजार तो नहीं करते इतना बड़ा होने के लिए, है ना, हिफाजत करनी पड़ती. इस तरह जो दांत एक आ गया है, चाहे वो एक छोटा आया है 6 महीने के बच्चे का, उसको सफाई शुरू कर दे. वो ब्रश से नहीं, कपड़े से साफ कर लें. कोई चीज़ लगी ना रहे उसके ऊपर. बच्चा खुद तो कुछ नहीं कर सकता, और बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप उनके सामने खड़े, उनके साथ खड़े होकर ब्रश करें. अपने दांत वो आप करेंगे, वो आपसे सीखेगा, साथ खड़ा होकर करेगा. इस तरह उनकी हैबिट डेवलप होती है. बच्चे ऐसे हैं, मैंने देखा है कि रात को सोते नहीं है दांत साफ किए बगैर, और जब दांत साफ कर लिए फिर खाना कुछ नहीं, हैबिचुअल हो जाता है. नो, सुबह उठे और सुबह उठ के नाश्ते के बाद ब्रश करना है. अच्छा, पहले नहीं. रात को तो किया हुआ है, रात को आप सोते रहे, खाते तो नहीं रहे, है ना, तो कुछ चीज़ लगी नहीं. तो वो आप जब नाश्ता करके उसके बाद दांत साफ करके घर से निकलेंगे, तो वो आपकी प्रोटेक्शन रहेगी. ओके ओके ओके. और दिन में आप ज़ाहिर है ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, इधर हैं उधर हैं, दांत नहीं साफ़ कर सकते, तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप कुछ भी खाएं, चाहे वो बिस्किट है, जाके रिंस कर लें, कुली कर लें, साथ दे पानी से, ठीक है, जोर से कुली कर लें, ठीक है, कुछ नहीं होगा.
ट्रस्ट मी, आज अपने बच्चे के साथ ही करना शुरू करें, और अगर मैं ज़िंदा रहा इन द नेक्स्ट 10 years और सो, तो मुझे फिर बताइएगा कि उस बच्चे के दांत ख़राब है कि ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपके साथ इतनी इन्फॉर्मेशन के हमें मिली है और इतना इन्फॉर्मेटिव हमारा सेशन था कि मुझे बहुत खुशी हुई कि बात करने के लिए अभी भी बेतहाशा चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी ऐसी बातें थी जिनके बारे में आवाम को आगाही नहीं है, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और आज हमें ये शर्फ हासिल हुआ है कि मतलब इतने बड़े जो डॉक्टर हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं, डॉक्टर फैसल इज़हार साहब, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें उस सब चीज़ों से आगाही दी, किस तरीके से आपने अपने डेंटल कैरीज को अवॉइड करना है, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं कि आपके दांतों की सफाई रहे, क्योंकि दांतों की सफाई की डिपेंड करती है कि आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन जा रहे हैं। दांतों की सफाई रहेगी, दांत सही रहेंगे तो ही आप ठीक से खा सकेंगे, ठीक है। सो हमारा ये सेशन आज इख्तिताम पर पहुंचता है और मैं चाहती हूँ आप सब भी अपने दांतों का इसी तरीके से ख्याल रखें। किसी को कोई परेशानी है, दांतों का कोई मसला है, डॉक्टर फैसल इज़हार फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में होते हैं, वहाँ जाके आप इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और इनकी बताई हुई सारी बातों पर अमल भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपेंसिव लग रहा है कोई प्रोसीजर, गवर्नमेंट ने आज के टाइम पे बहुत अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ साथ डेंटल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की हुई हैं। सो गो विद द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सिद्रा फातिमा, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ अगली दफ़ा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।